biasa kan kita ini diskusi kadang sudah mengeluarkan kata-kata yang nggak enak. Ya gitulah diskusi bro. Tapi itu jangan ditanggapi karena begitulah. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf sebelumnya. Oke, kita lanjut. Apa yang mau ditanyakan? Atau mungkin gini, Bang Pengikut, tadi kan di bawah kita typingan itu kayak bahasa Inggris, ya kan? Ya. Nah, tadi kan Ya abang udah pakai bilang bahasa kalau Inggris. Muslim. Dia bisa bahasa Inggris tahu Bang Pengikut. Coba pakai bahasa Inggris. Awesome. Kalau mau let's have diskusi let's have pakai yeah bahasa Inggris, let's have a discussion in English then. Oke. Cuma tadi Let's go. yang jadi masalah gini, Bang Pengikut masih utang sama saya, nunjukin dalil bahwa Islam itu menyembah batu atau menyembah selain daripada Allah. Saya minta literasi dari Islam sendiri. Abang bisa tunjukin nggak? Kalau enggak, abang tarik kata-katanya yang tadi. Gitu, Oke, saya mau Explain mau it in kata- English then. Explain it in English. Explain in English, Bang It's easy, Pengikut. right? I mean, you can type in English. Yeah, I want to Yes. tell you that a Muslim is worshipping a black stone because only God can forgive sins. When you kiss the black stone, it means that you want your sin to be pardoned. Yeah. What about the That's why- Jewish? What about the Jewish? That's why I said that by kissing the black stone, it Yeah, means what that about the you are Jewish? The Jews they never asked the black wall. They Or- never asked the black wall. I mean, they But cry on the wall. They did not, mean to. What is he doing here? I mean, Jesus is Rabbi, right? Their sin. When Yeah, they kiss the wall, Jesus is they Rabbi, never- right? This can be they easily never Jesus. expect their What is he sin to doing be talking to a stone? It is different from Muslim when they Yeah, when so they go to what did the Jews God, said? they kiss What did the black stone Jews- because it says that by Dude, kissing can the we- black can stone, we- can their we sin switch? is forgiven. Can we take It turns? is different, brother. Okay, It can we is take very turns? different. we It take is turns? very different. Yes, can we When take they turns? kiss the wall, it doesn't can- mean that Can we take turns? Forgiven. Can I speak? Oh, yeah, please. All right. So Jesus is Rabbi, right? And this could be easily Jesus. So what is he doing talking to a freaking stone? And why does the Jewish proscrutinate to a stone? Answer me that, please. Once more your question. Why the Jewish proscrutinate to a freaking stone? Jesus is Rabbi, so he must do this kind of crap. So why your God worshipping a stone just like us? My God never worship stone, brother. Show me so that. what? My God. Where My did God Jesus worship- proscrutinate to? worship stone. You are kidding? Are you kidding? So where does My God Jesus? never worship stone? No, do you know what's the meaning of prostrations? What does it mean? Prostration. Sujud. Sujud. Prostrations. Sujud. Mm-hmm. So what did Jesus do? Prostrations to a freaking stone to Baitel. Why? Why did your God worship a freaking stone? Show me the first. Show me the first. Tell the first. What book is it written? I will check. Show me the first. I wanna read it. Yeah. Please read Matthew 26:39. What? Matthew 26:39. Matthew 26:39. Wait.
26:39, yeah? 26:39. 26. 26:39. 39. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "Oh, my father." What did he do? Wait. What did he do? The stone. There's no stone in this verse. No, what did he do? Don't tell me a lie. Wait. What did he do? He gave an example to the disciples. Yeah, that, what did he do? What did he do? That we have to pray, but he never Yeah, said. what did he do? What did he do? Pray. He is Dude, praying. what did he do? What did he do? He's praying. He's praying. He's But where's bowed the down. stone? He's Where's the bowed stone? down. He's Asu, bowing you down. said that- Wait. you said the He's stone, bowing down. before the Wait. stone. Where's the So stone? he's bowing That's down. the stone. The problem is So that's he's the stone. bowing You down. said that he worshipped Dude. the stone. Dude. The problem So you said where? that he worshipped the stone. So he's There's no bowing stone. down to. So please don't tell a lie. There's no stone. Dude. Where does he There's no bowing stone down to? here. There's no stone Where here. does So he you are bowing telling down a lie. to? You said that he's worshipped the stone. Where does he's bowing down to? Please You answer the questions. are You're just see. This is what you're calling having a good discussions. Go to Mecca just to kiss the black stone, because by kissing the black stone, your sin will be forgiven. Yeah, so don't make the same as Christian. Christian never kiss the stone. And then you said that Jesus worshipped the stone. Oh, you are telling a lie, brother. You done? So you cannot prove me that we are worshiping. done? Are you the stone. done? He asking, are you done? Are you done? But I. Are you done? Are you done to Proof. speak? If you done, let him speak. Okay. Okay. Yes. Go ahead. Okay. Fadal akhi insyaAllah. So here, let me show you. Here, in your Matthew. Wait. In your Matthew 26:39. Yeah? Yeah. He's going a little further. He threw himself down with his face to the ground and pray. That's what we call sujud, right? Do you know where he's aiming his head at? You don't. Because if you go to Psalms 138, number 2, I will bow down toward a holy temple. What is this temple made of? Stone. So your God facing a stone, praying. So he worshiping a stone as well, just like the Muslims. So what is the difference? Yeah, but when they face the stone, it doesn't mean that they ask the stone Oh, to. now you accepting your God. So now you accepting your God praying to a When fucking the Jews stone. face the wall, they do not ask for giving their sin. There you go. So there you go. It is different from Muslim. So your When God when so they your God kiss worshiping the a stone as well. They ask Thank you. for forgiving the sin. Thank you. Don't make them Thank you. the same, brother. Thank you. Yeah, when the Jews face Yeah. the wall, they do not ask He's not gonna for stop talking. He's not gonna stop forgive the talking. sin. Yeah, it is different from Muslim. They go to Mecca just to kiss the black stone because their sin will be. He's not gonna forgiven. stop talking. He's not gonna stop talking. Yeah. And then you said that Jesus worshipped the stone. You are telling a lie. No, You he is already you proven. cannot prove it. You cannot prove it. He's Yeah, already please proven, dude. Stop telling the Jews, the He's, Christians. he's not gonna stop talking, guys. Yeah. Yeah. I You can leave and came back at Zuhur make time. the He's not black gonna stone stop as talking. you make your black stone as an idol. Dude, you It already is lose. Green, you already lose. He already proved it.
You cannot prove me that we are Christian and you worship the stone, but I can prove you. No, the Christian doesn't. All Christian Muslims go Christian to have Mecca different God than Jesus. Kiss the black stone. Why? The Because Christian by have kissing different the God than stone, Jesus, dude. They are sin. You're not worshiping the same thing. Yeah, you just keep kissing the black stone. Yeah, just like Muslims Jesus. Just like go Jesus. to Just like your God. Just like your God. kiss the black stone. Why? Just Why like do your they God. kiss the black stone? Just like your Because by God. kissing the black stone, all you got? they sin can be forgiven. Dude, this is But blasphemy. Christians This is and blasphemy. Jews Never. You're attacking never Jesus Don't now. blaspheme, dude. Dude, Worship you're the attacking stone. Jesus right now. You're attacking Jesus right now. When you read Matthew 26 verse 38, yeah, he 39. never worship idol. 39. He gave Going a little the further, he threw himself down with the face onto the ground and prayed. But not He's to not gonna worship stop talking, dude. the idol. Are you listen to us, Bang Pengikut? Are you listen to us? Yeah. What did we please. say? Yeah, you said that What did we say before? we are worshiping the stone. Oh, Jesus also praises Not you. Not you. You worship a different spirit. God worship the Oh, the stone. Yeah. So when we face the stone, yeah, it means that we worship See, the this stone. is why I don't want to talk to him. This is exactly why. Ayan. Wrong, brother. It is wrong, brother. It is wrong, Dude. sister. It is wrong, sister. Because we never worship idol black stone. Maybe you are. Yeah, you are worshiping the black As stone. Jesus but we did. are worshiping God. As Jesus did. Oh, Jesus never did it. Hey, He Muslim bowed down to a already proved it. stone. He bowed down to a Jesus. temple. Sister. He bowed down to a temple. Yeah, With the same definitions you are using to us, I'm using it to Jesus. Like Yes. we are in the church, we also worship. So it I'm not doesn't talking mean about that the we worship Christian. I'm church. talking about Jesus. I'm not talking about When Christian. we are in the church, we are Dude, I'm worship. not talking about the Christian. We are not worship the church, but you are Muslim. Dude, You kiss the black stone. Why? Dude, Why you do the need Muslim you kiss need the you black need to stone? Because you by need a kissing the Panadol, black stone, dude. they You seems will be you have a forgiven. heat. So It seems is like you're different heating, from man. Are you okay, Pengikut? It Brother? is different God. from the Jews. Are you When okay? When they face the wall, they do not worship Something the wrong with wall, but they worship God. God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. Remember? Tell me where does tell me where Abraham worshipped Jesus. Yeah. Okay. Where You does tell me, Abraham tell me. worship Tell the me Jesus? that Abraham Where worshiped does Jesus. Abraham have three gods? Tell me. Okay, Abraham had one God. Yeah. But you have three gods. Had one God. We But you have three Christians gods. have one God only. So who's Jesus also. is? So who's Jesus? We are Christian have one God. Yeah. Okay, so who's Jesus? Jesus is Lord. So who's Yeah. his father? Jesus, What is his father? Jesus is the word of God. So he's God. Jesus was, And his father is his Jesus God is as well. Lord. Yeah, so his God is Holy God. Spirit is a God as well. That's three, is motherfucker. God. So come on, God man. This is tiring. This is tiring. Jesus is Lord. Yeah, I Jesus understand. is Lord. What? But why do you worship idol? Komplek ya. Why do you worship idol? Yeah. We not worship idol, you worship idol, dude. Yeah. You make the black stone as your idol because Yeah, just like Jesus make the temple his idols. because black stone Just like can Jesus, forgive sin. just like So Jesus only in God Psalms can 138, forgive number Suaranya 2. lebih If you He's kiss not the gonna black stop stone, talking. and then God. your sin will be forgiven. I'm telling you, I'm warning you. Idol. You worship idol, brother. Yeah, worship idol. Yeah, it is a fact. It is. Yeah, just like Jesus worshiping the temple. That's a fact. We Hey, worship answer, idol. answer. Hey, answer, Bro Jibril.
Okay. Answer, Bro Jibril. I'm What he discussing with say both to of you. So Jibril cannot face me. So No, you will keep help- talking, dude. You keep talking. Huh? How can I talk? You keep talking. So if I Keep talking. I want to myself and then you are both. Oh, yeah, come on, I'm ready. Yeah. So Is he What's okay? what's next? Huh? Vero wants to help you. Maybe Vero wants done? to help me. So you are 3 and I'm 1. You done? You're not okay, pengikut. Oh, lady goes. Yeah. Jadi he goes. No, Yes, he think he's funny. He's just showing everyone he's like a Riri, you know. He's showing everyone he's retarded, but he's happy to it. He's happy to do telling it. the truth, brother. See? Yeah. See? When Jesus prayed, he never prayed to idol and also my God. I will bow down toward your holy temples. Bow down, What does that mean? They asked not to stone. They asked not to stone. What does the temple made of? What is Yeah. the holy temple made of? It is made of stone, but There you do not go! ask So you for said given it, sin. dude. You said it. The holy temple made of stone. Yeah. When it Oh God. when the church, when the temple He's not are gonna made stop. of He's not gonna stop. He's not gonna stop. stone, brother. So use your what? Yeah, your brain. Brain. Use Oh, you're what? when brain. the temple is made of stone, Oh my it God. doesn't mean we worship stone. But when you put the black stone in the Kaaba, it means that you kissing and then you ask forgiven. Is that right? Why don't you admit it? Why No, don't is you there admit is it? there any from this Are you from this trying? 346 people? wait. One or two is Jibril Christians. listen, pengikut. They must be proud of Jibril, you. answer your question one by Why? one. Why are Muslims are shy to admit that they are worshiping a black stone? Okay, okay, stop. Answer. Bang Jibril jawab. We are not ashamed of worshiping the black stone as much as Jesus is not ashamed praying, putting his face to the ground, bow down toward your holy temple, who's made of out of stone. You stupid idiot. So, do you understand? Pengikut nggak bisa buka mic ya? No, this is Okay. exactly out of that 334 people here. Are you ashamed that having a Christian speaking like this? Out of the 334. Oh God! All right, Wait. keep talking then. In this the fact, yeah, it is the fact. You not do listen to Muslims- us. Why do Muslims go to Mecca? Just to Pengikut, you not kiss listen to the us. stone. What? Tuh kan, what? I beg your pardon? I beg your pardon? Do you hear what the Jibril say to you before? 1 minute ago. Have you heard my answers? The point that Jesus went to temple and to worship stone. Yeah, why? That's the point. That's the Why? point. Why does he worship a stone? Jesus never worshipped the stone. But he's bowing He down to wor- the temple. He taught his disciples. He's to bowing worship down. the true God. He's bowing down to the temple. Yeah. That's that. So why bowed does he down. worship the temple? He bowed down, but he never. There you go. Why? Why does he worship the temple, the stone? No, who said he worshipped the temple? You said it. He's bowing but down to the holy temple. Never. He's bowing down the temple. Okay. When you bow down He's bowing- in the mosque, do you worship the mosque? There you When go. you bow down, There you go. So you you realize me and Jesus is the same, right? So you realize the Muslims and Jesus is the same, right? At the mosque, do you worship the mosque? There you go. So you realize us Muslim and Jesus is the same, right? Don't you answer my question? So you realize the Muslims and Jesus doing the Do same you thing, worship right? mosque?
Do you worship Mars? Okay, come on. Why don't you answer my question? No, yes. So you realize this is me answering. This is me answering. This is me answering. This is me answering. Go to Makkah to kiss the black stone because why? So you realize Jesus. That by Oh, kissing the God. stone, Keep your talking. sin will be forgiven. Iya, tadi rusak It nih. means that your idol is black Udah stone. go. Can we put a background music to his talking? Your idol is black stone, brother. It is a fact. Just like Jesus. When Jesus go to the temple, No, he worshipped. He bowed down Worship. toward the he holy taught- temple. He taught his disciples to worship He the true bowed God. down. Exactly. Not So he to worshipped the worship stone, the right? Paganism. No. I'm using your standard. I'm using your standard. If bowing down is worshiping, so your Jesus, your God, worshiping the stone, right? His disciples. You listen what Brother Jibril say first. No, I'm done. I'm done. Okay, you done? Okay. So, I think that's enough for us ya, Bang Will pengikut. be forgiven. But unfortunately, Bye-bye. Bye-bye. Capek juga ya, anjir. Right. It's 7 a.m. in the morning on Friday. Dude, it's 7 a.m. in the morning on Friday. And facing that kind of stupidity, yeah, I'm done. Aduh, ampun deh gue mah. Bang Jibril capek nggak? Kalau capek, nah ini ngomong aja ya. Aku naikin lagi nih soalnya. So, Bang Wira, Bang Wiro, Bang, Host. Bang, Siap host. gimana? Puas nggak? Puas nggak? Ya intinya Tadi kalau pengikut. kesimpulannya itu tadi udah jadi Oten ini nyembah Tuhan yang bersujud kepada apa tadi temple ya. Oh naik lagi nih Bang Subatono yang tadi Ya, Bang baik dong. Jibril. Loh, kok diturun lagi? Tadi dia minta permintaan. Lanjut Bang Wiro, lanjut dulu. Ya itu tadi tuh. Coba aja pikir sendiri ya. Gimana tuh coba? Masa menyembah Tuhan yang menyembah Tuhan yang lain gitu. Gimana itu? Bukannya Tuhan itu maha kuasa, segala dia di atas segalanya kan gitu ya. Di atas makhluknya kan gitu ya. Ya, tapi kalau masih tidak tercerahkan juga dengan kata-kata Bang Jibril tadi ya nggak tahu juga kita harus pakai cara apa lagi ya Bang Jib ya. Tapi ya Padahal udah bubuk deh tadi tahu. Udah bubuk deh tadi deh. Emang rada-rada susah Bang. dan tadi kan apa namanya kata-katanya dia tadi Muslim itu mencium dan memohon ampunan kepada Hajar Aswad kan gitu. Harusnya dikejar tadi. Gimana tuh literasinya gitu. Kita enggak pernah disuruh apa namanya berdoa minta ampun itu enggak bakalan ketemu literasinya gitu. Dan orang-orang yang kesana pun saya pun waktu kesana enggak sempat itu cium Hajar Aswad. Kenapa? Karena saking ramainya orangnya. Dan saya enggak mau sampai nyikut-nyikut orang. Jadi ya udahlah saya pikir. Kalau memang bisa ya laksanakan, kalau enggak bisa ya sudah kan gitu. Enggak ada kewajiban. Tidak ada, kan nggak ada kewajibannya kita harus cium Hajar Aswad. Nggak ada. Minum panadol deh. Bang Wiro lihat gak tadi? Apa itu? Bang Jibril sampai minum panadol tadi. Nggak lihat tadi. Nggak lihat. Aduh, ampun DJ. Banyak nih Kristen di bawah tapi nggak mau naik. Ada yang perempuannya juga. Ada yang bule. Mau kalau bule mau Bang Jibril. Oh iya bener-bener. Iya. Bang Jib ada paham tentang manajemen konflik nggak Bang Jib? Kalau dalam negosiasi bisa. Nah gitu. Jadi salah satu upaya untuk biar kita itu terlihat baik gitu ya, kita rusuhin orang gitu.
biar rumah kita tuh kelihatan adem ayem, lemparin batu ke atasnya gentengnya orang gitu. Itu salah satu aplikasi dari manajemen konflik gitu. Nah, jadi kalau oten-oten ini memang begitu dia, karena di dalamnya nggak bisa dibenerin, nah yang di luar yang diusik-usik gitu loh. Karena dia tahu sendiri tuh nggak bakalan bisa dibenerin tuh ajaran yang aneh-aneh di dalam tempatnya dia tuh. Gitu Bang Jip. Iya, itu Dia double kan bawa standard. begini, bawa begitu. Sebenarnya dia bawa itu double standard. Kenapa? Karena begitu aku bawa Matius 26:39, going a little further, he threw himself down with his face to the ground and prayed. And then Psalms 138 number 2, I will bow down towards your holy temple. Jadi begitu Yesus sujud mengarah ke tempel yang notabene-nya batu, itu nggak nyembah batu, tapi kalian sujud ke arah batu itu nyembah batu. Loh, kok bisa beda ya? Kalau di situ disebutkan bow down to the God, nah itu mungkin beda. Tapi ini kan bow down to the temple ya kan? Berarti kan bersujud kepada atau mengarah. Kalau mengarah kan toward ya kan? Kalau to berarti kepada. Berarti kan tadi kan Yesus itu bersujud kepada Baitel kan? Baitel kan? Iya. Terminologi yang Sujud ke arah batu, giliran kita sujud ke arah Ka'bah, nyembah batu. Tapi Yesus sujud ke arah Baitel, bukan nyembah batu. Wah, double standard sekali. Padahal kata-kata yang digunakan bersujud kepada Baitel kan? Kalau diartikan kata per kata ya kan? Iya, I will bow down toward your holy temple. Toward atau to? Toward. Toward berarti ke arah ya. Mengarah. Ya sama kayak kita. Ya, oke. Kita kan ngarah ke Ka'bah. Berarti sama. Berarti kalau bersujud mengarah ke tempel itu sama dengan kita menggunakan Ka'bah sebagai kiblat kan? Persis. Dan Ka'bah itu diinjak-injak. Ka'bah itu setiap tahun diganti kiswanya, diinjak-injak, nggak ada yang marah. Tapi coba berhala Yesus diinjak-injak, ada yang marah nggak kira-kira? Jadi siapa yang nyembah berhala? Batunya diinjek-injek, salibnya aja dia diinjek-injek, marah dia. Dan gini Bang Jim, ada fakta baru nih ya, yang mungkin jarang dimunculkan sama kawan-kawan Muslim gitu ya. Kalau memang lah Ka'bah itu disembah, tentunya kita di rumah atau di masjid itu ada Ka'bah kecil untuk mewakili Ka'bah yang di sono kan gitu. Sama seperti Kristen gitu. Setiap rumahnya ada salibnya. Kan gitu. Iya. Nah, harusnya kan begitu ya. Kalau memang pemikirannya bahwa Ka'bah itulah yang disembah gitu ya. Ada Ka'bah kecil. Pak Viro, yang lucunya habis itu dia bilang Tuhan kami beda dengan Tuhan kamu. Ya memang beda. Yesus nggak nyembah Tuhan yang tiga, Musa nggak nyembah Tuhan yang tiga, Ibrahim nggak nyembah Tuhan yang tiga. Saya sama Yesus sama, saya sama kamu beda, Yesus sama kamu aja beda. Tuhannya siapa? Ini baterai gue 9% nih. Oh iya. Ya udah, kalau mau turun nanti aku juga tutup. Dari jam berapa nih Bang Wiro kita? Dari jam 2 kita. Iya, dari jam 2 aku. Tapi alhamdulillah hotelnya ini ya baik-baik ya hari ini. Baik-baik. Cuma sih itu aja tadi. Berarti besok siap-siap kalau yang jahat-jahat nanti timbul. Karena hari ini baik-baiknya udah habis. Sampai minum obat Bang Jibril. Tapi nggak apa-apa. Bang Jibril minum obat. Bang Major diopname. Terus satu lagi siapa ya? Bang Wiro, Bang Edi Badai nangis gara-gara Bunda Madam ya? Iya, nangis. Ya gara Bunda Madam diomelin nangis dia. Kalau sama kayak Bang Jip gini, Oten itu masih ada ya 55% lah kesempatan untuk menang gitu kayak. Tapi kalau sudah sama Madam itu 0% sudah. Nggak ada lagi kemungkinan. Sama kayak pengikut jalan lurus, suara ini ngocet terus udah kayak mama komplek. Bang Shikamaru selamat pagi. Bang Shikamaru? Islam ya Bang ya? Islam lah. Oh Islam, aku pikir Kristen. Namanya emang mungkin Jepang ya. Aku Islam pikir saya, Kristen. Islam ya? Yes.
Betul. Makasih ya Mas sudah ditaikin. Iya. Aku lagi cari Kristen sih, tapi nggak apa-apa. Oh, Masih gitu. ada slot kok. Masih ada slot, nggak apa-apa, 2 lagi. Lanjut Bang Bang Wiro. Daging mana nih Bang Daging suaranya nih? Tidur kali dia. Enggak loh. Bang Daging itu enggak tiduran dia. Biasanya dia Jam nggak segini inilah, nggak bicara banyak loh Bang Daging. Tapi tadi bicara banyak, lumayan lah. Iya dia suka tuh. Kalau yang apa namanya materi-materi yang kayak tadi tuh, itu Bang Daging oke banget tuh. Kalau aku suka nampilkan hal-hal yang jarang ditampilkan gitu loh. Jadi ya aku nggak mau sama yang Iya. lain sih. Dan karena tadi landai jalannya diskusi, ya udah kita juga nggak perlu ikut kan. Aku juga apa namanya fokus di internal, nggak nyenggol-nyenggol sana kemari. Tapi kalau udah disenggol, jangan coba-coba, hajar habis. Iya, tadi aku rada-rada gimana ya, rada-rada nggak enak gitu ya kalau ini sama Ya, yang jadi tadi tuh monoton Bang kan? Wiro. Jadi monoton memang. Tapi Jadi makanya aku selalu tanya, kita "Are you jangan okay?" sampai Heeh. jangan pernah kita yang memulai, udah itu intinya seperti itu. Tapi kalau dia nyenggol sedikit aja, pasti langsung aku respon. Gak akan kubiarkan ketidakadilan itu merajalela, nggak bakalan terjadi. Cie. Tepuk tangan buat Bang Wiro. Tapi kan kita bukan tempat untuk memulai, nggak ada dalam kamus kita memulai untuk ini orang kan. Kalau selama dia santun ya kita layani aja. Kita layani dia dengan jurus yang dia pakai kan. Dia ngajak karate ayo, dia ngajak silat ayo gitu kan. Kalau dia lantai ya lantai. Tapi ya Tapi memang enak jadi sih, memang kalau misalkan karena biasanya berbantahannya itu sengit gitu ya. Jadi seolah-olah jadi nggak enak diikutin gitu loh ya. Mohon maaf tuh untuk kawan-kawan yang di bawah gitu ya. Budar nih, naik Prinsipnya- Budar nih. Prinsip saya nggak mau memulai itu intinya. Gua dengar Bang Wiro marah itu di rumah gua. Nel. Emang Bang Wiro pernah marah? Rasanya aku gak pernah denger dia marah. Wow, kau kalau Nggak pernah aku. hancur. Wes ada 2. Oke, selamat pagi Bang Karol dan selamat pagi Ibu Darni. Iya ada budar. Mau masak loh. Selamat Mau pagi. masak ya? Iya, Selamat pagi. mau ke pajak dulu, mau Selamat beli pagi Bang ikan. Karol. Budar nih, begitu. dengar-dengar Ya, ini. si Luga katanya Apa? mau ke sana, mau ke tempatnya Budar nih tuh. Udah bener, Siapa? udah. Jadi, oke ya. Siapa? Si Luga Siapa? mau ke Medan, mau ke Oh, tempatnya Oh, Bang Budar Luga nih katanya. mau ke rumahnya Bu Darni Si Arom katanya. udah syahadat gimana Bu Dari? Oh, itu kan pilihannya. Dia itu kan dia mau pilih ya terserah. Kan toh juga nanti yang menentukan. Masih mau nyembah makhluk yang terlihat. Iya dong, menyembah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa yang sekarang berada di surga. Mantap, disambung Di ke surga. padanan itu. Tapi kalau Yesus itu nggak mati, Yesus itu mati. Udah nggak katanya mau ke bangkit, pajak. Udah katanya mau ke pajak. nggak apa-apa, semangat 5 menit. Oh. Ya memang nggak debat, ada yang kurang itu. Tadi Budar aku itu. Ya udahlah. tadi sambil bersisir, rapiin rambut. Ah, 5 menit Baru nanti bangun. jadi 50 menit ini. iya. Enggak, ini mau ke pajak mau beli Yuk, daging nih, Bang lanjut. Karolin cinta banget sama daging nih. Apa yuk kita diskusikan? Apa aja yang dikuasai tak apa lah, kita ikut aja. Barusan itu Yesus Maha Kuasa gitu. Tadi kan disebut Iya. sama Budar nih tadi, Yesus itu Maha Kuasa katanya. Iya. Mati, Betul, gitu kan? ntar ya. Ya, aku pakai apaku dulu. Oke. Mana apaku? Headset. Iya. Yesus Maha Kuasa. Maha kuasa bagaimana ketika ada pembiaran terhadap B2. B2-nya ada pembiaran terhadap B2 karena roh jahat masuk ke 2000 B2. Lalu B2-nya metong. Tapi roh jahatnya Iya. masih hidup sampai sekarang. Itu pembiaran Iya itu. dong. Iya. Memang betul itu. Oke Bang Bib. Bang Jibril mana berani sama aku, mundur dia kan. Iya, mesti kerja Bu Dari. Bang Jibril tadi emang Jadi baterainya tinggal 9%. Nanti di framing sama Mantap Piano. Wow.
sama Bu Darni bangkitkan ya. Maha benar Allah ya segala Jadi, firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Kemarin Waalaikumsalam. kemarin dalam warahmatullahi diskusi wabarakatuh. saya Terima kasih, Bang dengan Jibril. Marta Kapianus. Terima kasih. Siapa? Jadi dalam diskusi dengan Marta Kapianus kemarin, Marta Kapianus mengakui bahwa itu adalah bentuk pembiaran. Tapi Marta Kapianus katakan itu bukan Yesus yang membiarkan, tetapi Markus yang membiarkan. Itu kan tulisan Markus. Markus 5 ayat berapa itu? Ayat 30, ayat 31 sampai 33 seputar itu. Markus. Jadi yang membuat pembiaran katanya Markus, bukan. Itu tentang Yesus membuat roh-roh jahat itu ke babi-babi itu kan? Iya, iya benar. Markus 5 ayat 31. Apa ini? Ya, benar. Seputaran itu. Yesus Ayat 31, membangkitkan seputaran. anak-anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. 5 ayat 31 yang mana? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah Ada di aku? Oh, Markus, ini kan ada juga di Lukas, itu kisah itu iya kisah tentang Yesus. pemuda dari Gerasa itu. Iya, yang kerasukan. Lalu iblis-iblis itu dibuang ke babi-babi itu. Lalu babi-babi itu terjun ke apa kan? Ke jurang. Mati. Banyak kali babi-babi itu. Kenapa ditaruhkan ke situ? Karena babi itu kan termasuk haram. Dibuangnya ke situ babi kerasukan itu, iblis-iblis itu. Makanya pada saat itu orang-orang Yahudi juga bencinya pada Yesus. Salah satu itu rugi dia, babinya banyak kali yang mati. Makanya ikut dia, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Itu salah satu. Gara-gara Yesus merugikan mereka. Iya, haram. Mungkin pada saat itu, mungkin pada peristiwa itu ada itu, ya mau dibuat ke situ babi-babinya, setan-setan itu dibuat ke situ, gitu. Bu Darni, saya bener nih, saya serius nanya nih. Apa Sebenarnya itu? saya bingung sih. Kalau Bu Darni sama Karol kan jelas nggak makan babi ya. Nggak makan babi, dan kelihatannya Bu Darni memegang sekali aturan-aturan yang ada di Perjanjian Lama gitu ya, 613 miskot itu ya. Tapi yang saya lihat kebanyakan ya, mayoritas teman-teman Kristen ini tidak menjaga hal yang sama yang seperti yang dilaksanakan Bu Darni gitu loh. Nah, ini serius saya nanya nih. Maksudnya itu kenapa? Apa background pemikiran mereka itu tuh seperti itu tuh apa? Padahal jelas kan kalau makan babi ada ayatnya yang melarang gitu kan ya. Iya. Dan Bu Darni kan melaksanakan itu. Nah, kenapa mereka yang lain tidak melaksanakan, Bu Darni? Apa kira-kira background pemikirannya apa tuh? Silakan. Salah apa mengartikan Bible itu? Salah. Padahal di imamat 11 itu kan inilah makanan yang halal, inilah makanan yang haram. Kan sudah tertera di situ semua. Oke. Ikan-ikan Biasanya begini, tak Bu Darni. bersisi semua. Biasanya kenapa sebentar Bu Darni. Biasanya begini ya, kalau dari fenomena yang kita lihat secara umum gitu ya, yang salah itu yang kelompok kecil biasanya, bukan yang kelompok besar. Kayak yang dari Muslim kan ada juga yang aneh-aneh, tapi cuma sedikit gitu, sedikit loh. Ada Muslim yang makan babi, tapi bisa dihitung jari gitu, maksudnya sedikit banget loh. Secara garis besar Muslim itu menjalankan syariatnya kan gitu ya. Takutlah apa yang sudah diperintahkan atau apa yang sudah dilarang maksudnya. Nah, kalau saya lihat di Kristen itu justru sebagian besar mereka melanggar gitu, yang sebagian kecil aja yang tidak. Nah, ini kan fenomena yang aneh gitu ya, beda sama yang umum. Silakan Bu Darni.
babi akan dimusnahkan. Kan gitu. Kenapa ada teman-teman Kristen yang lain memakan babi? Mungkin karena enak rasanya dan salah mengertikan ayat yang di Roma itu. Semua bisa dimakan katanya. Aduh. Gitu. Jadi kadang ada sebagian teman-teman Kristen salah mengartikan Bible itu. Sementara Yesus juga nggak ada makan babi. Paulus pun nggak makan babi. Ya kan, orang-orang Yahudi diharamkan babi. Dan ada ayatnya. Yesaya 66 ayat 17. Yang pemakan babi dan pemakan bangkai tikus akan dimusnahkan. Katanya. Jadi kalau ada melanggar, ya urusan dia. Bukan Bu Darnik yang menghakimi. Ya mungkin nanti karena ada kayak gini diskusi, kalau mereka mendengar, mungkin ada yang bertobat. Kan hidayah kayak kalian lah. Hidayah kita belum tahu kapan datangnya. Kan karena ada pengajaran, makanya dia, oh iya ya, gak bisa ya ternyata makan babi. Oh kan gitu loh, gitu. Tapi gini ya Bu Darni ya, fenomenanya kan memang yang terjadi nih sekarang. Umat ini, umat mana aja, mau Muslim mau Kristen, itu boleh dikatakan dapat ilmunya itu dari pengajar-pengajarnya, dari para ustadznya, dari para pendetanya gitu ya. Dan orang-orang itu orang-orang yang malas baca gitu loh. Lagian dia juga mungkin mikir pengetahuannya juga tidak cukup untuk untuk menolak apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajarnya. Nah, kalau memang seperti itu kan tadi saya bilang mayoritasnya mereka kawan-kawan Kristen ini pemakan babi kan gitu ya. Nah, artinya umat ini dipengaruhi sama pengajar-pengajarnya. Artinya pengajar-pengajarnya lah yang menyatakan bahwa babi itu tidak apa-apa kalau dimakan kan gitu ya. Makanya umatnya akan ikut gitu loh. Nah kalau dan pengajar-pengajar ini kan kita tahu nih bukan orang-orang yang dangkal ilmu kan. Untuk bisa jadi pendeta itu dia harus sekolah, STT dan lain sebagainya, betul kan? Nah kalau sudah seperti itu mereka tahu ilmunya, kemudian mengajarkan yang sebaliknya, ini kan boleh diartikan ini adalah pengajar-pengajar sesat gitu loh, yang menyesatkan orang banyak. Betul nggak kira-kira Bu Dani? Silakan. Boleh nggak dikategorikan seperti itu? Iya betul itu. Contoh ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kan katanya di hukum ke-10, pergi berhari yang lain, ibadahnya hari yang lain. Padahal hari kudus, hari perhentian penuh itu hari Sabat. Mana ada dibikin hari Senin, hari Selasa, hari Minggu, nggak ada dibuat. Tuhan itu menyuruh perhentian itu hari Sabat, Sabtu. Tapi ada orang membuat seperti ini, ajarannya termasuk itu kan udah melanggar dari peraturan Yesus. Nah, kalaupun mereka melanggar, ya toh juga nanti, makanya nanti di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Itulah kehendak itu. Yang 10 hukum, itu kan jari tangannya itu menulis itu, 10 hukum. Diberikan awalnya kepada Nabi Musa. Lalu Musa meneruskan kepada generasinya dan turun-temurun sampai Yesus datang, kata Paulus, Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat, hukum moral Taurat, penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Gitu. Jadi nanti orang-orang kita sekarang kan bebas di dunia ini. Nah, kalau kita mau ikutin iblis, silakan. Mau ikutin Tuhan, silakan. Makanya kita harus rajin belajar. Jangan mau kita dibodoh-bodohin. Gitu guys. Itu yang menurut dan sesuai dengan perkataan Yesus. Kita semua harus berpatokan kepada Yesus. Gitu. Silakan itu. Iya itu. Jadi yang saya maksudkan gini, memang tabiatnya atau kebiasaannya umat ini malas mereka itu buka kitabnya gitu loh, baik Bible maupun Quran. Kita paham kalau masalah itu gitu loh. Cuma permasalahannya, nah begitu dia tutup, dia juga kan dengarkan pengajaran-pengajaran gitu loh. Nah pengajaran-pengajaran yang mereka dapatkan itu babi itu halal gitu loh, enggak apa-apa kalau dimakan. Sehingga sebagian besar mayoritas ya kawan-kawan Kristen ini adalah pemakan babi berdasarkan keterangan dari para gembalanya kan gitu ya. Itu kan boleh disimpulkan begitu kan? Nah,
Banyak, saya mengakui kok di Islam pun mungkin mayoritas itu memang jarang-jarang mereka buka Quran, buka hadis, belajar Itu. sendiri dan lain sebagainya, jarang. Saya pikir sama lah Kan di mana-mana nggak kan sama. mungkin aja masuk surga. Cuma masalahnya nggak gini, mungkin aja masuk surga yang Bentar, melanggar hukum, iya kan? Iya kan? kita jangan mungkin bicara ke aja. situ dulu. Jangan bicara ke situ dulu. Maksudnya Sekarang pengajaran secara yang mereka logika lah dulu. dapatkan ini harusnya kan dari sumber yang terpercaya. Begitu mereka pengajar Iya. gembala-gembalanya ini mendapatkan ilmu yang benar, dia juga harus mengajarkan yang benar sehingga umat yang digembalakan sama dia itu mengarah ke jalan yang benar. Salah satu contoh yang kita ambil tadi kan makan babi. Nah, sekarang misalnya kita lihat di dalam Islam nih ya, nggak ada pernah dengar saya satu pun nggak pernah dengar saya kalau ada yang menyatakan bahwa babi itu halal gitu. Makanya sebagian besar umatnya, mungkin ada 1-2 kecil sekali lah kalau mau dihitung yang memang mau juga makan babi gitu loh. Tapi yang jelas dia sudah tahu kalau itu itu dilarang dalam agamanya gitu loh. Nah, kalau dalam Kristen kan akhirnya kan jadi ambigu nih. Dilarang apa enggak sih sebenarnya kan gitu. Sehingga Iya, ada udah jelas yang kayak Bu Darni, enggak itu dilarang kata Bu Darni kan gitu. Betul Bu Darni enggak makan. Kita baca pakai dalil dulu. Ya. Yesaya 66 ayat 17. Bukan kata Bu Darni, ini Yesaya ini nabi besar Elohim. Bukan kata Bu Darni, bukan. Kalau di imamat itu firman Elohim, imamat 11. Ini 6 keselamatan sesudah hukuman. Yesaya 66 ayat 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Elohim, firman Tuhan. Jelas. Makanya saya mulai lahir sampai hari ini dari 52 umur ibu nggak pernah ibu makan daging babi. Kalau kami Advent memang nggak boleh, diharamkan itu. Anjing, binatang-binatang buas, segala ikan yang tidak bersisik, kerang, cumi-cumi, pare, lele, tuh nggak ada kami makan itu. Kalaupun ada orang Advent dia tapi dimakannya diam-diam, itu sudah melanggar dia diam-diam, itu urusannya sama Tuhan. Tetap ada nanti dicatat itu, catatan kehidupan kita ada. Mau melanggar silakan, mau patuh silakan. Itunya itu. Iya, Bu Darmi. Itulah tadi yang saya maksudkan. Kalau misal pun ada yang melanggar, dia tahu bahwa itu adalah pelanggaran. Nah, sekarang yang saya lihat di dalam Kristen, mereka tidak menganggap itu suatu dosa gitu. Itu bukan pelanggaran. Mereka berkilah dengan ini, dengan itu, dalilnya mereka bikin-bikin sendiri dipas-paskan lah gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, beda sama yang di Muslim ya. Kalau misalkan dia minum khamar, kemudian dia makan babi atau binatang-binatang menjijikkan gitu, mereka tahu sedang mereka makan itu dosa, mereka tahu. Nah, bedanya mungkin di situ bedanya di situ. Karena apa? Karena tadi pengajarnya yang ngajarkan yang yang halal itu ya tidak ada yang haram, dimakan semua kan akhirnya kan. Iya, ada memang Bedanya gini ayatnya di dalam apa ini? Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15, Allah mengatakan, Elohim mengatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Elohim tidak boleh engkau nyatakan haram. Kan gitu. Nah, kalau sudah diharamkan di perjanjian lama di imamat 11, kenapa kita halalkan lagi di perjanjian baru? Kan gitu kan. Nah, ada juga ayat yang mengatakan gimana itu ya? Roma 14 ayat 1. Ya. Namun sebaiknya menghindari makanan daging babi jika hal itu menjadi batu sandungan bagi sama yang mengharamkannya. Ada memang ayat yang lain, semua makanan nanti masuk ke dalam perut dan dibuang ke jamban. Nah, itu ada perkataan Yesus seperti itu, tapi bukan disuruh menghalalkan apa yang sudah diharamkan.
Jadi teman-teman itu kadang salah mengartikan. Itu pada waktu murid-muridnya makan tanpa cuci tangan. Jadi datang orang-orang Yahudi, ih tengoklah, haram itu, nggak makan, masa makan nggak cuci tangan? Itu bukan menuju kepada yang sudah diharamkan. Jadi gara-gara ayat itu teman-teman yang lain ya menghalalkan itu, sementara bukan. Kalau sudah diharamkan seperti ayat ini, kalau sudah diharamkan tidak boleh dihalalkan oleh manusia. Ini Kisah para Rasul 10 ayat 15. Elohim menyatakan apa yang dinyatakan halal oleh Elohim tidak boleh engkau nyatakan haram. Kalau sudah dibilang halal, ya halal. Kalau dibilang haram, ya haram. Gitu. Kadang kita manusia ini kan kadang bebal. Karena enak kita rasa, karena ada ayat satu potong, semua makanan boleh kau makan katanya. Padahal itu ada konteksnya pada saat itu. Bukan konteks untuk menghalalkan makanan yang diharamkan yang di imamat itu, bukan. Nah itu. Itulah dulu mengenai makanan. Kalau di kami, di organisasi Advent, haram babi, anjing, dan binatang buas, dan ikan yang tidak bersisik. Nah itu haram. Gitu guys. Kalau teman-teman yang lain, nanti kalian sama mereka lah dilaksanakan ngomong. sama ini ya, dari yang sama berarti itu. Kalau Advent. Kalau di Advent itu memang haram. Bukan hanya itu aja. Ibaratnya wanita-wanita nggak boleh beranting-anting, berpakai perhiasan, pakai berlian, nggak boleh kami. Itu nggak bisa. Baru apalagi ya, para suami nggak boleh mabuk-mabuk. Nah itu kalau nggak boleh ceknya ke gereja itu bisa bawa merokok, dia mengisap rokok di dalam gereja, nggak bisa gitu peraturannya. Boleh rokok, Gitu ngeteh, ngopi. Itu tubuhmu adalah bait Elohim. Jadi kita harus menjaganya gitu. Supaya kita menjaganya, supaya kita sehat, baru kita datang kepada Tuhan dengan bahagia. Kalau sakit-sakitan kita batuk-batuk, gimana mau berdoa? Nah, makanya kita diajarkan agar sehat. Itunya itu kalau di Advent untuk kesehatan itu gitu ya. Silakan. Iya, benar nih. Nah, aku dengar itu Kak Jenny sama Kak Lady. Jadi permata kemudian berliannya Bu Darni itu diminta aja karena dia nggak bakalan pakai tuh. Silakan langsung itu. Enggak bakalan. Nggak bisa. Tapi untung saya menjadi Advent itu Wiro. Kalau sekarang lah aku pakai emas, udah ini 6 ini atau berlian. Aku lewat masuk gang, pasti putus tanganku ini. Kulihat zaman sekarang ini banyak kali orang yang narkoboy, malas kerja. Siapa yang lewat nanti ibu-ibu di gang pakai berlian atau emas, putus tangannya itu. Ternyata untuk akhir zaman itu dilarang, jangan pakai perhiasan. Betul sekali. Untung aku jadi Advent, jadi Tapi aku Bu tetap Darni polos. punya. Tapi Bu Darni Enggak ada, polos aku. Tanya yang Bang Jumo pernah datang sini, enggak 1 gram pun enggak ada pernah di cincin di tangan jari manisku ini. Iya, Bisa aku beli? Iya, tapi Bu Darni beli nggak? Beli disimpan. Enggak. Kalau untuk menabung boleh nabung, enggak boleh dipajang dipamer-pamerkan, enggak bisa. Oh, tapi Karena kesombongan itu tapi tabungan katanya emas, gitu. tapi tabungan emas berlian ada. Iya, tabungan boleh tabungan karena kan apalagi sekarang kan Mas contoh 3 juta per gram. Kalau kita beli nanti naik menjadi 4 juta contoh, kan untung. Ibaratnya itu nabung, nggak boleh dipamer-pamerkan gitu. Eceknya kita kan pakai cincin, gelang, nanti kita angkat-angkat tangan kita berkipas supaya tengok orang. Sementara orang nggak makan gitu. Tadi kata Bang Wiro kalau Bu Darni punya nggak dipakai, buat cakep-cakep kemarin. Katanya Bang Wiro tadi suruh kasih Lady Go sama host. Nah, Ya kan bisa menabung untuk masa depan. Mana tahu sakit nanti bisa dijual emasnya nggak supaya dijual, bisa Bu Darni, perobatan. cuma dipakai aja. Gitu. jadi tabungannya tetap jadi tabungannya Bu Darni tapi dipakai sama Kak Lady gitu maksudnya. Jadi win-win Mas solution. batangan mana bisa dipakai? Yang gelap. Contoh. Di gelang aja nggak jadi pernah aku, kalung. nggak ada gelang di rumahku, nggak ada. 1 gram pun nggak ada.
Wah, Betul. Setengah ons pun gak ada, setengah gram pun gak ada. Gak ada. Karena udah terbiasa mulai dari lahir kan kami memang sudah gak bermas, gak pakai perhiasan. Jadi biasa aja gitu loh. Malah enak, santai jadinya, kita gak pamer-pamer, gak berlomba-lomba suami kita. Seandainya kalau ada nanti suamiku, nanti kalau mengadakan pesta, kan di pesta itu berlomba pakai berlian orang, berlomba hebat. Pasti suamiku yang bekerja ini, bang, aku mau beli berlian lah, lebih hebat lah masku, masa malu aku nanti nggak pakai emas. Kan ku paksa suamiku nanti supaya mencari uang untuk beli perhiasanku. Akhirnya korupsi suamiku. Begitu ketangkap masuk penjara, modar. iya Nah, itu betul. dia. Bang Wiro, Bunda Erni nggak pakai emas. Kalau ke kondangan dia bawa emas-emas. Enggak, keundangan ya polos saja, say. Tapi memang Iya, ada betul. itunya ya. Ada aturan pelarangannya ya. Memang Ada, larangannya. kan ada di Timotius. Jangan engkau pakai perhiasan katanya. Dikit buku Timotius. Oh, Tapi spesifik nyebutkan emas nggak? Nggak. Iya, masalah perhiasan apalagi. Mitasi pun kami nggak boleh. Tahu saya itu. Lihat aja cewek-cewek Advent ini. Oh tunggu ya, aku lihat di ayatnya ya. Bang Wiro. Jangan pakai perhiasan, pakai perhiasan di Bible. Ternyata ada ini. Mana ayatnya? Oh, 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Elohim. Itu dia. Ini lagi 1 Timotius 2 ayat 9. Demikian juga hendaklah perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan dianyam-anyam, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Gitu guys. Kata-kata beriman bertakwa, Roh Kudus, kerohanian itu kau apa lah kau pakai ia bertakwa. Beriman kau enggak aja kau. Mana ada kalian bertakwa? Kalian pakai juga Islam kadang-kadang enggak ada. Mana ada kayak gitu bertakwa itu kami yang paham tentang bagaimana takwa. Aduh, bukan dari situ. Kalau karakter akhlak itu bisa orang berpura-pura. Bisa orang berpura-pura, ya, berpura-pura